Hello guys, good evening. Tara magluto ta og lamang loob ng baboy, magpaklay ta guys, then ato puning pa-crispy guys. Simple ra gud na luto guys. Daog na basta lami kaayo. Magprito na ta guys. At magprito ta hinay-hinay guys kay mo na paborito po na sa akong asawa guys. Ug unsay ang ganahan mo atong lutuon para ganahan atong asawa guys. So mag-isa na tag-aos Bombay og luya guys para sa atong paklay. Paklay ra tagamay guys. Nagpalit ra mo kog tungas kilo guys. Ato lang atong aon atong gisahon og maayo guys. Then atong deep fried na luto na guys. Hinay ato puli basikan ba sa turan dito nga ato ra pamutangan og pamintang liso, dahon, patis, suka, asin og bitchin guys, patis. Daog na guys, simple ra gud nabutang ato gamay sili pa lasa-lasa kay di man gud mi ganaang butangan og asukar guys kay dili sila ganahag tamis guys. Nganana lang gud simple ra. Igo-igo ra ang timpla na pero lami na patay sobrang sinigang. Tra mga aunta ninyo guys oh. Ugoy buyag lingin na jud buyag. Kaya mga aunta ninyo oh. Atong tilawan lami kuno kayo guys. Crispy pa kayo. That's all. Thank you for watching.